Salam alaikum les gestionnaires. Inch'Allah, on va commencer une série de vidéos Inch'Allah, pour la fiscalité des entreprises. Et donc, on va commencer directement sans tarder. Alors, l'État, donc l'État, soit l'État, c'est-à-dire الدولة soit المغربية ولا خارج البلاد mais حنا كنهضروا على المغرب. Alors, l'État marocain عندها des dépenses واضحين, عندها des dépenses اللي باينين. Donc, l'État عندها des dépenses. Donc l'État عندها des dépenses, واحد المصاريف. هذيك المصاريف بحالاش عندها des dépenses notamment كاينين des dépenses ordinaires, des dépenses extraordinaires. فين نقول لك les dépenses ordinaires كنهضر لك على الناس اللي خدامين في الدولة خصنا نخلصوهم les fonctionnaires تنعطيو ليهم un traitement salaire كنعطيوهم un salaire. Ce n'est pas un salaire qui تسمى un traitement parce qu'il y a les appellations diffèrent. Donc خصنا نخلصوهم هاد الناس اللي خدامين معنا في الدولة خصنا نخلصوهم. دونك خصنا مصاريف, عندنا دي ديبونس, عندنا كذلك لي ديبونس. مثلا الا خدينا كريدي وحنا واخدين ديجا دي كريدي من لو فون مونيتير انترناسيونال, نقد الصندوق النقد الدولي مثلا خدينا عنده كريدي, خصنا نخلصوا له لو برينسيبال بلس لانتيغي. يعني خصنا نخلصوا له لو مونطون اللي خدينا من عنده زائد الفوائد اللي ديال داك الكريدي اللي عطا لينا ياك. دونك هادوك لي زانتيغي كيتخلصوا انيوالمون. اي دونك تا هما دي ديبونس qui sont ordinaires, c'est-à-dire qui doivent être payés annuellement. Et qu'il y a des dépenses qui sont extraordinaires. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on parle des investissements. Parce que les investissements ont le caractère, c'est une décision qui a le caractère stratégique. Ce n'est pas une décision technique, non, c'est stratégique. Et donc, c'est extraordinaire. Donc, il y a quelque chose الدولة قررت تبني واحد المدرسة, الدولة قررت تبني جو سي با واحد السبيطار اوبيتال جو سي با لوطوروت. دونك هنا كاينين دي بروجي اللي كيداروا اي كي انغاج ليتا سور لو لون تيرم. اي دونك كاينين دي ديبونس. بون كاينين بزاف ديال لي ديبونس اللي الدولة خصها تصرفهم. لا كيسيون كي سو بوز مين تجيب الفلوس باش تصرف. دونك باش تجيب الفلوس وتصرف دونك خصها دي روسيت, خصها فلوس. خاصها فلوس عادي, سي تري نورمال. خاصها دي روسيت, خاصها تجيب فلوس. هاد الدوله هذه مين كتجيب الفلوس عاوتاني؟ مين كتجيب الدوله الفلوس كتجيبهم سوا كاينين دي روسيت كذلك اوردينير اكستراوردينير. كنهضر لك على روسيت اوردينير, كنهضر لك على لي روسيت مثلا كاين دي روسيت فيسكال اي روسيت نون فيسكال. في لي روسيت كاينين دي روسيت كي سون فيسكال, روسيت نون فيسكال. لي روسيت نون فيسكال بحال اللي كنهضر لك على لو مونوبول ديال ليطا, بحال اللي كنهضر لك على لا بريفاتيزاسيون. دونك هادو سو سون دي كي سون نون فيسكال, pas le caractère fiscal. Ou qu'il y a des recettes qui sont fiscales. Lorsque je dis recettes fiscales, il faut parler de la fiscalité. C'est-à-dire des recettes, min jib flux, quand jibom la fiscalité. Parmi les recettes, pour pouvoir dépenser les dépenses, les charges l'endoula, parce que ce les charges, que jibom les recettes, qu'il y a des recettes fiscales et recettes non fiscales. Donc recettes, qu'il y a les recettes fiscales et d'autres non fiscales. Qu'il y a des recettes non fiscales. Donc, il y a des recettes fiscales, recettes non fiscales. Donc, ce sont des recettes ordinaires. Donc, il y a des recettes extraordinaires. Par exemple, tu as les dents. الدولة كتاخذ مثلا je sais pas بالعربية. Donc, les dents, c'est-à-dire مثلا إعانات. الدولة كتعاون دولة ماديا إذا كانت محتاجة ولا شي حاجة كيجيوها إعانات. دونك لي دون بحال جو سي با فين كنقول كريدي, كناخذ كريدي من عند الانترناسيونال. دونك سي اكستراوردينير, كنجيب اون روسيت مي اكستراوردينير. نورمالمون ما خصنيش نبقى انا كنسلف ديما, نو سي اكستراوردينير. اي دونك كاينين دي روسيت بحال هكا, بحال لي دونك قلنا بحال لي كريدي. اي دونك هادو دي روسيت اللي كيهمنا حنايا في هذا الشيء هذا هما لي روسيت فيسكال. Lorsque je dis recettes, ils sont là pour pouvoir couvrir les dépenses. Donc, les recettes et les dépenses, ce qu'on appelle le budget de l'État. C'est le budget de l'État. Le budget de l'État fait les recettes et les dépenses. Les recettes, moi, les dépenses, voilà, on va entrer dans la macroéconomie. Donc, le budget de l'État fait des recettes, fait des dépenses. Les recettes, les recettes fiscales. Et donc, le budget de l'État, normalement, il est déjà prévu dans les finances publiques. Et donc, حنا غنهضروا على لي روسيت فيسكال. لي روسيت فيسكال شنو هما لي روسيت فيسكال اللي كاينين؟ لي روسيت فيسكال اللي كاينين شنو هما؟ عندك parmi les recettes fiscales عندك l'IS. عندك l'IS, c'est-à-dire IS, c'est-à-dire impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés. Nous allons voir c'est quoi un impôt.
Donc, impôt sur les sociétés, عندك كذلك l'IR. C'est quoi l'IR? IR, c'est-à-dire un impôt est toujours synonyme de l'impôt, ou bien voilà donc acronyme de l'impôt. Donc, impôt sur l'IR. كذلك parmi les recettes fiscales, toujours c'est la fiscalité, on est dans la fiscalité. Et donc, كاين كذلك la TVA. La TVA, c'est une recette. Ce sont des ressources fiscales. Ce sont des ressources qui permettent à l'État de dépenser. Donc, la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Au niveau du programme de licence notamment, il y a les trois. Il y a TVA, IS, IR. Mais la fiscalité approfondie appelle d'autres types de recettes. مثلا كاين من غير هاد لا تي في ا كاين d'autres بحال فين كنهضر لك هنا كنهضر لك على لي droits d'enregistrement. فين كنهضر لك على لي droits d'enregistrement. فين تنهضر لك على la fiscalité locale. فين كنهضر لك على la fiscalité locale. Et donc كاينين d'autres هادو c'est une fiscalité inchallah, c'est la fiscalité des entreprises mais approfondie. C'est approfondi, mais au niveau de la base, c'est les trois types d'impôts. Et bien sûr, peut-être nous allons voir peut-être les droits d'enregistrement et la fiscalité locale. La fiscalité locale. Donc, ce sont des recettes qui sont fiscales, de type fiscal. Et quel est d'autre? Donc, Inch'Allah, on va commencer la fiscalité et on va commencer par quoi? On va commencer par l'IS. Parce que ce sont des régimes qui se mettent des régimes, qui est le régime de l'IS, qui est le régime de l'IR et de la TVA. Donc, on va l'IS, impôt sur les sociétés, et puis on va passer à l'IR, et puis on va finir par la TVA. Puis nous aurons peut-être consacré des séances pour les autres types de fiscalité. Donc, l'IS, vous avez compris, la fiscalité elle vient du budget de l'État. Budget, c'est recettes moins dépenses. Et les recettes, normalement, doivent couvrir les dépenses de l'État. Parce que les entreprises, ou bien les gens sont supportés une partie de l'État. L'État fait les charges d'IA. Parce que quand on des services, c'est-à-dire que mais indirectement. Mais c'est pas direct, c'est-à-dire ماشي كتخلص الضريبه وكتاخذ مباشره une contrepartie directe, non, c'est indirect. فين كنقول لك كندير لك l'autoroute فانت كتستافد indirectement. C'est bon. Alors, donc voilà, c'est le budget de l'État. Donc on va commencer par l'IS rapidement. Donc on va commencer par l'IS. Donc lorsque je dis IS, IR, ADA, donc toujours c'est le mot impôt qui se répète. Donc c'est quoi l'impôt? Donc l'impôt c'est quoi? Donc impôt, lorsque je dis impôt, c'est le verbe imposer. Et imposer c'est obliger. Imposer quelqu'un, c'est obliger quelqu'un de faire quelque chose. Donc un impôt, c'est-à-dire imposer quelqu'un à payer. Imposer quelqu'un, donc un impôt c'est imposer. Effectivement, le verbe imposer. Donc, un impôt, c'est imposer quelqu'un, obliger quelqu'un de payer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va payer? Donc, il va payer tout simplement un impôt. Donc, l'impôt, donc, c'est un prélèvement obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Mais c'est par choix. Ce n'est pas optionnel, non. C'est obligatoire. C'est une obligation. C'est une imposition. Donc, ils vont payer l'impôt obligatoirement, c'est-à-dire qu'il y a tout simplement un prélèvement qui est obligatoire et sans contrepartie. C'est-à-dire ما كايناش une contrepartie. ماشي غتخلص الضريبه باش نعطيوكم تخلص الضريبه ونعطيوك شي حاجه مباشره شي سيرفيس مباشره نو ما نعطيوك حتى شي سيرفيس كتخلص وكتستافد انديريكتومون من لي بروجي ديال الدوله مثلا من لي ديبونس ديال الدوله. دونك انت كتربح خصك تخلص. اي واحد عنده بروجي، اي واحد خدام في المغرب نورمالمون كيربح كتقول له انت عايش كتربح كتستافد من لي سيرفيس اللي كندير انايا supporter معايا خصك انت تخلص معايا une partie de l'impôt. C'est bon? Et donc l'impôt, le verbe imposer, c'est obliger quelqu'un de payer, imposer quelqu'un de payer, c'est-à-dire c'est un prélèvement, l'État il va prélever obligatoirement et sans contrepartie directe
voilà une partie de ressources. Donc, on a l'impôt sur les sociétés. Sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, c'est le premier régime. Allez, je fais impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, avant de parler de l'impôt sur les sociétés, on va parler de façon générale que au niveau de la fiscalité, il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes, à savoir, la première phase, c'est de définir un champ d'application. Un champ d'application. Un champ d'application. يعني في كتشد واحد لو ريجيم شديتي الياس ولا اليار ولا TVA خصك ضروري tu dois définir un champ d'application. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement le discours il est dirigé à qui؟ يعني الناس اللي معنيين بهاد مثلا الا شدينا الياس هذا الا شدينا مثلا كنا كنهضروا على الياس باغ اكزومبل شكون هما الناس في هذا لو شامب d'application je dois définir les gens qui sont concernés par l'IS. شكون هما يعني الياس il est programmé pour qui? Il est programmé pour qui? شكون هما الناس اللي خصهم يخلصوا الياس؟ ça c'est le champ d'application. نقول فلان وفلان 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 هما اللي غادي يخلصوا الياس et c'est ça le plan et c'est ça le champ d'application de l'IS. عاوتاني اليار شكون هما الناس اللي غيخلصوا اليار؟ غيخلصوهم فلان وفلان وفلان دونك سون هادو هما الناس سي لو شامب دابليكاسيون الناس اللي كونسيرني باليار يعني اليار موجه ليهم وكاينين الناس موجه لهم لا TVA. Donc au niveau de champ d'application, donc c'est définir un champ d'application, c'est-à-dire les gens qui sont concernés par le régime en question. Et puis l'assiette imposable, la base imposable. Il faut déterminer la base imposable. Donc il y a la succession d'événements. Donc lorsque voilà je dis X et Y هما les concernés b'impôt, هاد X و Y كنشدو خصني نديتيرميني شنو هو لو مونطون اللي غادي نحسب عليه الضريبه ديال هذا الشخص هذا. شنو هو لو مونطون اللي نحسبوا حنا عليه الضريبه؟ يعني فوالا مثلا اكس هو اللي كي كونسيرني بالياس مثلا سي سا لو شون دابليكاسيون. هاد اكس هذا اللي كونسيرني بالياس كدوز لا باز امبوزابل كنشد اكس هنا يعني مثلا لا سوسيتي اكس هاد لا سوسيتي اكس شنو هو لو مونطون اللي خصني نحسب عليه الضريبه؟ c'est-à-dire le montant sur lequel je vais appliquer un barème. Je vais appliquer un taux باش يخرج لي l'impôt. C'est-à-dire la base imposable, c'est-à-dire le montant imposable. Le montant, l'assiette imposable. C'est-à-dire l'assiette ou le montant اللي خصني نقلب عليه باش نحسب عليه الضريبه. Donc voilà, c'est un travail à faire. Et puis la troisième étape, c'est tout simplement l'application de barème. C'est très simple. Hein? On va appliquer un barème. Le barème تعطي لك الدوله غادي لك واحد لو باريم وتعطي لك باغ ترونش. تقول لك مثلا الناس اللي كيحققوا ان بينيفيس 2 غيخلصوا نحسبوا عليهم ان طو دو 10% مثلا. يعني مثلا اللي عندهم 300,000 درهم لتحت غادي يخلصوا لنا 10%. الناس اللي عندهم ما بين 300,000 درهم ل 1 مليون غيخلصوا لنا 20%. الناس اللي عندهم كذا دونك كاين ان باريم كاين واحد لوطو ابليكي باش تخرج في لامبو. يعني فين كتشد لا باز امبوزابل ديال اكس لقيتي لو مونطون سينو نديرو ان مونطون لقينا لو مونطون امبوزابل. اش كدير لو مونطون امبوزابل؟ بغيتي الضريبه الا بغيتي الضريبه كتشد لو مونطون امبوزابل وكتضربو في ان طو. لو طو هو اللي كاين في هذا لو باريم كيخرج لك لامبو غيخرج لك ان امبو ا بي. لامبو اللي المهم لامبو اللي كي لا باز دو فوالا لو ce qu'on cherche. Donc c'est l'impôt. Et puis, dernièrement, si on trouve l'impôt à payer, c'est-à-dire l'impôt qu'on doit payer à l'État, il a le l'impôt. La dernière phase, elle est très simple, c'est de payer l'impôt. Ça ne va pas te dire. Voilà l'impôt X le montant les réchalles effectivement d'impôt après une application d'un barème c'est-à-dire un taux X, voilà un impôt. Mais le petit impôt, c'est ce qu'on appelle le recouvrement. Le recouvrement. Donc, le recouvrement, c'est le paiement de l'impôt tout simplement. Donc, il y a 4 étapes. يعني في كنمشي للياس ولا نمشي لليار ولا نمشي لا TVA غندوز من هاد لي 4 étapes. Les 4 étapes. يعني غنشوف le champ d'application, c'est-à-dire الناس اللي معنيين بداك le régime, soit l'IS, soit l'IR, soit la TVA. غادي ندوز la base imposable.
c'est-à-dire je dois définir, je dois calculer peut-être, je dois calculer peut-être, ou même je dois déterminer. Je dois déterminer un montant sur lequel, lorsque je trouve le montant sur lequel je vais appliquer un barème. Quand nous la troisième étape directement. Lorsque j'applique le barème, c'est-à-dire le recouvrement, ou le montant اللي غنخلص هو هذا في هذا. Tout simplement. Le montant كتضربو في un taux qui يخرج لك ce que tu dois payer. Donc ها شكون اللي غيخلص ها شكون اللي معني مثلا بالياس كنقلبوا على لو مونطون اللي خصنا نحسبوا عليه الضريبه لا باز امبوزابل لا ماتيير امبوزابل كنضربها في ان طو سي لا troisième étape كيخرج لي لو مونطون ا payer sur le recouvrement ce qu'on appelle le recouvrement. C'est bon? Alors j'espère que c'était clair. Le temps il est insuffisant pour voilà continuer à l'aise et donc on laissera ça pour la séance G inchallah pour entrer directement dans l'IS et on va commencer par chaque étape par étape. On va commencer et donc en suivant toujours l'enchaînement. Je vous souhaite le bon courage, like, partage, commentaire si vous avez des questions et à bientôt inchallah.